Bamako, Bamako, Kono, Kasira, Woloda, Tamanalo, Yewalamini. Folini, Tanuni, Bamada, Poineti, Kanumba, Bella Jelly. A favor Solino, Anna, Bolosra, Bella Jelly Fair. Au bisimila shu kibaru kene kan jamgami ni amonya na mayawe dogokun kono ka damne ndene ka tabla jumala wala sa kuna funya munu be anga jamana kono ame bonu luye ka mawole mamunu be nu chesrele nu faso jola ubina ame je ka masala o babu nunu ka anga to dun kan chanina o seranatika wala bi shu kibaru la babu basa wa bambolo amena anda domina o babu folo folo o de bina talige ka e ka fo I ware sorasi ma binani ani kononton mi olumena anga jamana kono anga panguru jigisola no ye aéroport international Modibo Keita ni au kera le 10 juillet temele ambaye ka fo évolution chama kera kono fukata se akodira anga critique la mo manu placera sous mandat de dépôt amena anda do o babu la ninka wala wala o temene ko fe abela jale ma don afo mami ba mbulu ko yambi ni mamu sominga ja atigi ay wula ay lutike anga kangula wala sa anga kanga tabala ni kanga kan officialiser amina korofo di amabi yala anga kan officialiser ko be senjumena ame domine iko bi o temene ko fe amina ndado mali ka war kurakula ninga ofina wala 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 ma nyina o fe aka partager ko sobe kadaka mamma mbulu korobi alega analyse kan ko sobe. Elle était maoré, il n'est plus à présenter ni oui Aziz Traoré ni Bella Jalimba dont Aziz là. Aziz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Aziz Gorbachité. Basité. Une femme. Bah. Il y a la folie quand même vous le gagnez chez un fleur. Ah. Mais Bella Jalimfo, policier nami mboenendo. Kawere foko sebe. Ka bamada poinet nyamoya sofo. Aini jamukami tanye ka jamana don kuna funi akan ko sebe ala ka tanye al sala kan fangasi amen ah d'accord merci beaucoup chef Aziz comme mbora ka andant ke chugo mina kuma damne kuma la e amina ka korfob na boli babu mununka boli mina taligeni na o se ola ama sen faga do anga babu folo kono ni obaye ka fo ivoire nga fintikla ka ma binani ani kononton olu ka marama fen oni olu minena anga fintikla ka o fe et anga jamana panguru jigisola no ye aéroport international Modibo Keita et au kera le 10 juillet ambaye ka fo kalokelen temenen ko fe manu no be berela sekeselu ko fe ambaye ko dira critique la moma ou placera sous mandat de dépôt Aziz uma occasion soroki nyiningani kumaina mais bi yala ni critique la kanu na chogo ani ube la halamina bi bamali ba kono yala e akina ni ko inka ya fa chugo mina karati wumina na nga jamana pankuru jigi keneka te o ko ya mori ya sebe masoro ubolo fana forati mais ni ko imbela gana mita rojan malien chena muso minu be video ke amolu de foko sebe parce que afora ko kuna foni tanya ko ka jugu al ni kongoy bon ko kele olu de ko ta ka bayele mato dunkana jamana den kɛmɛ sigida bi wolonfila ɲɔgɔn na an bɛ se k'a fɔ o bɔra ko in kalama a tile fila kɔnɔna na tile 3 donc an b'u bɛɛ fo an bɛ Bumabel yɛrɛ fo a ka cɛsiri la kosɛbɛ ka Seku Tunkara ninnu bɛɛ fo ka Rasbach ninnu an b'u bɛɛ fo hali n'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔniw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔnin dɔw la o si ko tɛ nka u ye kunnafoni bakuruba minnu di jamanaden fanba y'a faamuya ko surasi dɔw nana ko Côte d'Ivoire ka tamasiyɛn de tun b'u kan o tɛ u n'u ka maramafɛnw kun don o fana ma sɔsɔ o bɛɛ ɲɛna o bɛɛ ka ɲi o tɛ voilà min ninnu yɛrɛ bɛ yen n'olu saralen don jamanadenw bɛ wari di olu jamanadenw ka warimisɛn bɛ don olu minnu ka kow da fɛ walasa ka jamanadenw kunnafoni kelen n'olu de ka kunnafoniw ye lɛgɛsɛ ye parce que olu de b'a ta sun kɔrɔ an bɛ se ka kɛ vidéokɛlaw ta ye n'u ye min publier page kan u dalen don page minnu na u b'o ta k'o bayɛlɛma bamanankan na ka mɔgɔw labɔ kalama mais mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a bila o page olu kan i bɛ min ninnu ka kuma fɔ i t'i sɔsɔ o y'an ka autorités ani an ka journaliste baw ye mais an y'a ye olu minnu yɛrɛ kan ka kɛ mɔgɔw hakili dayɛlɛli misali ye olu yɛrɛ de ka kuma kɛra a tɛ faamuya parce que olu de y'a lana kan na jamanaden fanba tɛ kan min mɛn kelen jamanaden fanba tɛ kan min mɔgɔw fɛ waati la k'a lana o fana na
donc n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ i n'a fɔ anw ka jamana marabagaw yɛrɛ de bɛ anw ka jɔnya sinsin o de la n y'a fɔ n ko jamana fɛn fɛn na ni a marabagaw bɛ balo population ka faamuya dɔgɔyali la o jamana olu tɛ taa ɲɛ wa o ka ca jamana min kɔnɔ kosɛbɛ et continent min kɔnɔ o ye Afrique t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya u y'a jira k'a fɔ ko olu ye sɔrɔdasi ninnu ɲininka k'u ye kumasen 4 de fɔ k'a si ni si tɛ kelen ye o fɔra ORTM na o tɛ ɔ tile filanin na an nana ye k'u ye u bila ka taa kaso la wa u taara kun min na u tila tuguni k'o kun bɛɛ lajɛlen fɔ tubabukan na k'u minɛna ko u tun bɛna dankari jamana ka jamanaya la mais u k'o fɔ an ye an ka kan na tantɔ a bɛ mun de tiɲɛ olu kun olu bɛ k'anw de kunnafoni wa u bɛ ka jɔn de kunnafoni n'a y'anw kunnafoni fɔlɔ u yɛrɛ sɔrɔla ko u b'a fɔ cogo di ko communauté opinion nationale et internationale opinion nationale o tɛ anw ya international tɛ diɲɛ mɔgɔw ye ya anw ta kan ka fɔ an ka kan na ka diɲɛ mɔgɔ ta fɔ u ka kan na a bɛ n'a fɔ ni ye NHK Japan ta Japon teleso dɔ bɛ ko NHK a bɛ kunnafoni di u yɛrɛw ka kan na ka sɔrɔ k'a lase diɲɛ mɔgɔ ma anglais la France 24 b'a kɛ ten min ninnu bɛ kan min mɛn olu ka France 24 bɛ na o kan de la diɲɛ France 24 bɛɛ tɛ français o France 24 bɛ yen a b'a la na anglais la o bɛ yen i y'a ye NHK yɛrɛ sɔrɔla olu b'u ta la na kan 18 de la kunnafoni dɔrɔn foyi tɛ kunnafoni bɔ diɲɛ kɔnɔ information i y'a ye donc o ko taara ɲɛfɛ fo an nana ye Côte d'Ivoire denmisɛnninnaka dɔw wulila ka taama ko k'olu ka sɔrɔdasiw bila u y'a fɔ cogo di ko libérer nos soldats u m'a fɔ ten de k'u bila bon n'i ye nin kuma sugu fɔ an ti français mɛn kosɛbɛ sa mais a kɔni bɛ a jira ko aw bɛ ka kangaridakan de di k'u k'a bila bon hali u ka président ko k'u k'u bila ko sans délai k'u bila sisan bon mɔgɔw tun bɛ k'o digi u yɛrɛ la mais o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ko kɛcogo ye a bɛ i n'a fɔ irisiw ye américains ka basketkɛla musoman dɔ minɛ tile filanin na Joe Biden ko k'u k'a bila sisan mais ça bila la donc an ka faamuya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ président b'o kɛ k'u ka cɛfarinya de jira fɛ u ka diinɛmɔgɔ dɔw wulila ka se serifukɛ ma an b'o danga de la sisan ko k'u ka lajɛ Mali ka sabali u ka sɔrɔdasiw bila ko an ni Côte d'Ivoire ye jamana kelen ma ban mais n'i ye an ni Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ olu diinɛmɔgɔw kumana bamanankan de la tiɲɛ tɛ bon olu bɛ ka kuma kan min na an b'o mɛn an hakili bɛ jigin ko kɔrɔlen i tun bɛ fɛn minnu sɔrɔ Mali la i b'olu sɔrɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ i bɛ jamu minnu sɔrɔ yan i b'olu sɔrɔ yen i bɛ siya minnu sɔrɔ yan i b'o siya dɔw sɔrɔ yen n'i yɛrɛ sera Buwake bon ka tila k'a f'i ye k'i bɛ Côte d'Ivoire i dabali bɛ ban parce que i b'a ye u bɛ kuma bamanankan de la hali Abidjan u bɛ kuma o de la e ma y'an ka artistes kɔ ka d'u ye parce que u b'an ka artistes ka kuma mɛn bon n'i dun ye jamana ninnu fila ta k'a lajɛ diɲɛ jamana tɔw bɛ développer n'u ka tabiya de u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ni yɔrɔ min na u tɛ sɔn ka ɲinɛ o kɔ mais anw ka o tabiya min bɛ anw kɛ kelen ye dɛ ni diinɛmɔgɔ ninnu y'o fɔ wali sariya min n'an ka jamana bɛ ka mara n'o ye o t'o lakodɔn o de la le Mali o y'a damana jamana ye la Côte d'Ivoire o y'a damana jamana ye o de la Mali ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw kɛ mercenaires ye mercenaire i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen a saralen don ko dɔ kɛli kama o de mercenaire qui vient du mot merci i ni ce i bɛ nin kɛ n bɛ dɔ d'i ma i y'a ye donc olu an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ k'a ye kan ye kelen ye mais n'i ye Asimi ninnu ni Ado ninnu ka jamana maracogo lajɛ an tɛ kelen ye frontières b'an cɛ fɛn bɛɛ b'an cɛ hali an ka nafolo tɛ kelen ye parce que danfara ye sugu fila ye o de la mécanique quantique la n'i ye danfaraw ta k'u lajɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ fɛn caman kɛ kelen ye mais n'i y'u lajɛ cogo dɔ la i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kelen ye donc an tɛna don o kɔnɔ kosɛbɛ taalen ɲɛfɛ mɔgɔw bɛna yɔrɔ ninnu faamuya o tɛ bon ne ka hakilina ye min ye sisan k'a lase an ka transition mɔgɔw ma u bɛ ja ninnu lamɛn se bɛ mɔgɔ min ye o tigi de bɛ sabali o de bɛ deli k'i ka sabali nka a tɛ fɔ o tigi ye k'a ka muɲu o de bɛ mɔgɔw fili muɲu ni sabali tɛ kelen ye i b'i muɲu de parce que se t'i ye n'i ye se sɔrɔ a tɛ k'i la walima i b'i ta sara o de la n bɛ yɔrɔnin an b'o lase u kana to k'a don musow kunna ko k'u muɲu u k'a don musow kunna k'u ka sabali o la hali n'u ye se sɔrɔ don minnu na u kana miiri ko b'u ta sara e ma b'a fɔ i muɲu don dɔ nin bɛɛ bɛ ban i y'a ye o tɛ ɲuman ye dɛ voilà donc transition mɔgɔw ni jamana dɔ ma min faamu jamana wɛrɛ kan k'o faamu mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye Mali ye jamana kɔrɔba de wa histoire kolo gɛlɛnw de bɛ Mali la donc n'an y'o ko ta k'o lajɛ
an ka a labɛn cogo la min n'a tɛ tiɲɛni don jamana fila si kun o tɛ n'o tɛ n'u ko k'an bɛɛ ye kelen an ti ban Côte d'Ivoire y'a dɔn k'an n'olu ye kelen k'i sen don embargo ko la ka ɲɛsin anw ma donc o ye cɛman ye tiɲɛ yɛrɛ la donc an m'a faamuya maliyɛn min bɛ Côte d'Ivoire a ka ca donc Côte d'Ivoire population kana dankari daminɛ an ka maliyɛnw ka bitigibaw n'u ka fɛnw na parce que n'o kɛra i b'a dɔn guerre ka wuli jamana ni ɲɔgɔn cɛ yan mɔgɔw bɛ fɛn fitinin dɔ bila ka tɛmɛ o bɛ se ka kɛ guerre ye kun minnu nana ni guerre mondiale ye i bɛ taa sɔrɔ kun jɔnjɔnw yɛrɛ tɛ bon nin ka kɛ tan sisan ni funteni ka to Mali ni Côte d'Ivoire cɛ n'o ye ni tension ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan Ivoirien dɔ ka fili dɔrɔn k'i tɛgɛ se Malien dɔ ma Côte d'Ivoire Malien dɔ ka se Ivoirien dɔ ma a bɛ kɛ ko ye mɔgɔw ma sigi ni min ye donc o cɛman in jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc a marabagaw kana wali hakilinaw ta k'u sinsin o kan kosɛbɛ u yɛrɛ sun ye min ye k'o tiɲɛ o de la n bɛ to k'a fɔ an ka jajuru la n ko taasira tɛ farafinna jamanaw la parce que u sun ye min ye o t'o dɔn u kalankun ye dɔrɔn u ka bɔ u yɛrɛ cogoya la k'u ɲɛsin min ma n'o y'u ka destination ye u tɛ k'o fana ye donc taasira tɛ k'u la tubabuw b'an manipuler ko namugula sogow donc Mali autorités k'a lajɛ u ka sabali kosɛbɛ parce que a bɛ se ka kɛ hali ni Assimi tɛ yen Ado tɛ yen ko in ɲɔgɔnna bɛ se ka maliyɛn dɔw sɔrɔ Côte d'Ivoire a bɛ se ka kɛ wa n'o kɛra u b'an kiiri n'an ka ko kɔrɔ ye tene don i ye min fɔ ka kɔrɔ bi an b'i kiiri n'o de ye walima i ye min kɛ ka kɔrɔ bi an b'i kiiri n'o de ye walasa sini voilà donc Mali ka juru kun magaya n'o ye a kana Ivoiriens ka diplomatie lajɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'a sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu tun bɛ se ka ko tiɲɛ Mali ye u tun bɛ dɔ ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama ma sera ka kɛ a ma se ka kɛ donc an ka jamana dayɛlɛlen don an bɛ kɛlɛ la tiɲɛ don mais u kana an ka jamana fana k'an bolo fa tɛmɛ sira ye donc autorité ye nin min kɛ a ɲɛna mu ka kunnafoni ɲɛlenw bɔ an ka kan na an k'a mɛn n'o tɛ i b'a ye francophonie jamana ninnu kɔnɔ rumeur ta ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ réalité yɛrɛ kan mun b'a kɛ an ye DIRPA mɔgɔw ka kunnafoni ye kunnafoni di so min bɛ sɔrɔdasiw ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ olu y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ kunnafoni min di hali attaque ninnu kan k'o de ye kunnafoni lakika ye an ma ban olu saralen don o de kama mais olu bɛ kunnafoni lakika di kan min na jamanaden fanba t'o kan mɛn jamanaden fanba bɛ kan min mɛn yen hali n'olu ye fili don mɔgɔw kunna mɔgɔw bi sɔn a ma donc k'u ka kunnafoni di cogo changer ko kɛcogo de bɛ ko ɲɛ ko kɛcogo de bɛ ko tiɲɛ kunnafoni di cogo de b'a ɲɛ kunnafoni di cogo de b'a tiɲɛ bon mɔgɔw ka faamuyali bɛ bonya kan na i bɛ kan min mɛn donc k'u k'a lajɛ d'accord voilà Aziz an b'a ye k'a fɔ ni Ivoirien sɔrɔdasi maa 49 u ka cogoyaw di bɛ an ka kiiritigilamaw ma ni olu y'a bila yɔrɔ min na ko bɛ ten yala e yɛrɛ bolo tant que jugement ma kɛ k'a lajɛ s'ils sont coupables ou non coupables yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ dans l'amiable ka nin ko in datugu non mais n'a ko dira olu ma u ka tɛmɛ n'a ye sariya sira kan dɔrɔn nka u kana tubabu sariya ta ka mɔgɔ ninnu ja n'a ye kosɛbɛ o de la an ka kɛlɛ kan ka kɛ an yɛrɛ ye n'an kɛra an yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ hali Ivoirien ka sɔrɔdasiw tun tɛna n'a nacogo la min tun man ɲi parce que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya quoi hali farafinna jamanaw kɔnɔ jamana minnu bɛ yen k'a jamanaden fanba bɛ français mɛn o tɛ jamana bonya min jamanaden fanba tɛ français mɛn o de la i b'a ye ni tun ye maliyɛn ni Ivoirien ye wagatiw la Ivoirien tun dalen don a yɛrɛ la ni maliyɛn ye parce que a b'a ye ale ka français mɛn ka fisa ni maliyɛn ta ye donc n'a ko dira kiiri tigilamɔgɔ ma f'u ye mandat de dépôt d'aw kan donc ko mana kɛ cogo cogo fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la anw b'an taw bila ten jama k'a faamuya mais olu yɛrɛ fana b'an taw lamɛn u b'u taw fara a kan walima i bɛ taa sɔrɔ u taw ka ɲi n'an taw ye yɛrɛ parce que olu de tɛgɛ b'a la donc a bɛ ɲɛ cogo min na walasa a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔba ye maliyɛnw ni Ivoiriens ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ ten maliyɛnw ni Ivoiriens de ko don u ka n'u ka autorités ka diplomatie ko ninnu n'u y'u sinsin o kan dɔrɔn a bɛ kɛ bala a bɛ kɛ kataba nani a man ɲi kosɛbɛ o man ɲi d'accord voilà Aziz tile fila in na an b'a ye ŋunuŋunukan dɔ bɛ ka tɛmɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a ye k'a fɔ ko ni maa 49 n'olu ye finitigilaka Ivoiriens ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ bannen kɔfɛ ko u yɛrɛ dɔw ko kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ko 70 bɛɛ ko k'olu tɛ se ka segin bilen ka taa u bɔyɔrɔ la ko ka d'a kan ko olu ma da la n'olu nin bɛ bɔ a la n'olu seginna u ka jamana kan Aziz n'o y'a sɔrɔ nin kɔrɔfɔ in ye tiɲɛ yala e bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ a la non mais olu ka o kɔrɔfɔ fɛɛrɛ ko jumɛn b'o la tuguni olu de ma kanu ka na n'u ko k'u tɛ segin u bɛ taa min
d'accord mais comme dɔw fana sirannen tɛ nin bɔ de ɲɛ ko dɔw y'a yira ko caman dogolen kun don olu la a ko kɔnɔ ko n'olu seginna ka taa n'olu ka taa u tɔw kunnafoni k'a fɔ k'olu piégera de ka na ko a bɛ sɔn ka kɛ nin bɔ ye olu ma. Bon o bɛɛ bɛ olu ni u bɛ taa yɔrɔ min na u b'olu ni ɲɔgɔn cɛ de an ta dan ye dɔrɔn u donna don cogo la min tɛ bɛn anw ka bɛnkanw ma donc an y'u minɛ an y'u kiri donc ni n'an kan k'u bila an b'u bila de n'u bɛ segin u bɛ segin n'u tɛ segin u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa yen u t'anw ɲɛ sira la. D'accord. Voilà. D'accord. Mais an ka foyi t'o la o de la bɛ mɛ mɔgɔ dɔw ye u b'u kunkolo chauffer a dɔw ka kow la ou bien maakɔrɔ ninnu ka kow la ne b'a ye nin si kun tɛ quoi a kana don an fɛ yen dɔrɔn e bɛ se ka zon bali ka don e fɛ yen tiɲɛ don mais ka zon bali ka don bɛɛ fɛ yen o tuma e bɛna bɛɛ ka baara k'a nɔ la an k'aw minɛ k'aw bila tiɲɛ don n'aw bɛna aw bila aw ko aw tɛ segin aw tɛ segin an ka mun de b'o la o bɛ taa anw ɲɛ sira la o ne ɲɛ to anw ka fɛn o la o an kɔni dan ye n'an y'a bɔ an ka jamana kɔnɔ a banna a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa yen an kɔni tɛna aw minɛ ko parce que non an ka taa ɲɛfɛ. D'accord, merci beaucoup chef Aziz. Aziz yala dakuru ɲɛ jumɛn b'i bolo k'a fɔ ni finitigila 49 ka ko ka ɲɔni an ka bɔ a babu kɔnɔ. Bon a ko kɔni na ni fa kɛlɛ daminɛna bɛɛ b'i fa de fɛ. Kosɛbɛ. Ni jamanaw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'i ka jamana de dɛmɛ. Donc an fɛ to an ka finitigiw kɔ mais o t'a bali ko kuntilennaani minnu fana b'an na k'an t'o f'u ye parce que mɔgɔ i bɛ ɲɛfɛ o t'a yira k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn min bɛ dugu ma o t'a yira fana k'a tɛ foyi dɔn bɛɛ bɛ se koni dɔ la o de la an bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na donc an ka kelen kelenw lamɛn k'o fara ɲɔgɔn kan la an bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ donc autorité mɔgɔw k'u jija a la kosɛbɛ u ka kunnafoniw lafɔ n'u bɛ min fɔ mɔgɔ ninnu ka kow kan u k'a fɔ an ye an ka kan na. D'accord. Merci beaucoup Aziz. Maintenant an bɛ an sinsin an ka babu filanan ma ni o bɛ tali kɛ kanko ye Aziz an b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka wuli ka jɔ o fanba kun ɲɛsin bɛ kanko ma an b'a ye k'a fɔ i lakodɔnna n'o kɛlɛ ye hali bi i b'o conviction kelen kan Aziz an bɛ don min na i ko bi yala an ka jamana kan k'a ta ba la ni k'a bila kan bɛɛ ɲɛ ni k'a officialiser yala a bɛ cogoya jumɛn na an bɛ don min na i ko bi. Mɔgɔw ye ɲininkaliw kɛ kosɛbɛ k'an ka kan officialiser de k'an bɛ gun min kan sisan kɔrɔ ye an bɛ lahala min na a actualité o ko tɛ yan kosɛbɛ o don voilà assisiw kɛra n tɛmɛni fɛ yan nɔ fɛn minnu kɛra n y'o ɲɛfɔ an yɛrɛ ye page ye an dalen don page minnu na kosɛbɛ olu y'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kan kow kan bamanankan de fɔbaga cayara mɔgɔ minnu ko ka bamanankan ta o de mɛnbaga cayara bon maraka minnu bɛ ne wele ka bɔ France b'u fo kosɛbɛ n bɛ Konate ninnu fo ka Cheikh Sama ninnu fo ani Espagne kan ninnu an bɛ Danbele ninnu bɛɛ lajɛlen fo yen nɔ ka Baba Berté ninnu fo New York u bɛ kunnafoni minnu d'an ma k'a yira n na olu ye jamana minnu kɛ kanw ka ca yen nɔ olu bɛnna u ka kanw kan cogo min na n'u taara u b'o kunnafoniw d'an ma parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ dugu ma miirina dɔ b'a la mais n'a tigi ko k'a b'o miirina kelen k'a bɛ aw ka plateau gɛn ka sɔrɔ sisan k'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ mɛn a dɔw la o bɛ se k'a fɔ an ye an b'a kunnafoniw lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛma jɔlen na ne ka kanko kunnafoni dɔw bɛ yen wari bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ bɔ mɔgɔw da min ninnu bɛ o jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛ san 20 bɔ misali la n terikɛ dɔ bɛ Indonésie ale kɔni ni maliyɛn fɛn fɛn bɛ Indonésie n'i y'a tɔgɔ fɔ o b'a dɔn hali Mali autorité minnu bɛ taa Indonésie u b'a dɔn a mɛnna yen kosɛbɛ a bɛ yen dɔn Seydou Keita an b'a fɔ kosɛbɛ u bɛ kunnafoniw d'an ma an b'u fo kosɛbɛ u b'an dɛmɛ ni hakilinaw ye an yɛrɛ fana b'u dɛmɛ ni hakilinaw ye donc u ye sariya kura dilanni an y'o kumaw fɔ ma deli k'a f'i ɲɛna yan nɔ ko Mali problème ye sariya ye k'a sɔrɔ sariya kura dilanni ma fɔ parce que n ka ɲɛɲininiw na n y'a ye a bɛ constitution de la k'an ka kan ye tubabukan ye hali n'i y'a ye Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiw minɛna mun na an tɛ autoritéw dɔgɔya la n'a sɔrɔ kan tun ye kan wɛrɛ de min tɛ français ye ni autoritéw tun ye u baw ma an tun bɛ se ka kuma k'u ye sariya sɔsɔ mais o y'a kɛ sariya ta sira kan sariya in de ye problème ye constitution in de ye ko in fereke yɔrɔ bɛɛ ye donc u ko décret bɔra k'u bɛ n'o falen an dun y'a ye hali o décret ko la mɔgɔ dɔw tun y'a jira ko Mali sariya yɛrɛ ko k'ale tɛ se ka falen cɛmancɛ fanga kɔnɔna na an fana tun y'an yɛrɛ ɲininka an ye denmisɛnninw da an bɛ ko ye cogo min na an baara kɛ n'o de yala sariya de y'a yɛrɛ sɛbɛn n ko mɔgɔw de y'a sɛbɛn gafe foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'a yɛrɛ sɛbɛn o sariya min bɛna falen nin ye u tilala tuguni ka gafe dɔ bɔ u ye sɛbɛnfura dɔ bɔ laban in na ko mɔgɔw k'u hakilinaw fɔ lahalaw kan fɛn minnu kan ka don jamana sariya su la voilà k'a jira mɔgɔw la k'u ka partageli y'an dɛmɛ kosɛbɛ
u ka k'a tigɛ k'a bila TikTok kan o y'an dɛmɛ kosɛbɛ ka aw yɛrɛ fo ko aw waleɲuman dɔn parce que ko bonya bɛ Manden bonyamasegin bɛ Manden a y'an dɛmɛ k'an ka hakilinaw cari an fana bɛ o bonyamasegin lase aw ma a y'an lase yɔrɔ min na n b'a f'i ye bi Mali autorités tun ti Mali kanko kalama militaire ninnu nana fanga la u tun t'a dɔn ko kan bɛ jamana ka indépendance d'a ma o si tun t'a dɔn ne de fana b'a fɔ bi i ɲɛnɛ n'a sɔrɔ u tun b'a dɔn coup d'état kɛlen ko kan bɛ na ni yɛlɛma ye u tun b'a yɛlɛma donc a tun t'u kunna yɛrɛ parce que k'u t'u ka colonialiyaw n'u ka bureau kɔnɔ u tun ɲɛ b'a la k'olu ka indépendance sɔrɔlen don ka ban Mali marabaga clan bɛɛ bɛ ten ni min bɔra kɔkan ka na n'o ye mobili sɔrɔ ka so sɔrɔ a banna o b'a ye ne gulonnen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la n ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ n bolo o de bɛ don an kunna depuis école la k'i ka kalan kɛ k'i ka k'i yɛrɛmahɔrɔn ye mais ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini o tɛ kalan o de la maître b'a f'i ye ko n'a y'i diya leçon ta n'a y'i diya to yen ni kalo sara ale bɛ sara o ye filijuguba de anw ka lamɔ kɛcogoya la ɲɛ b'o la o la o y'a jira ko mɔgɔw ka kuma ko tabiya min ka ɲi ni Mali ye c'est comme culture sugu min walima histoire sugu minnu ka ɲi Mali ma mais olu ne t'o poser kun dɔn o b'a jira k'a fɔ k'an t'an yɛrɛ dɔn halisa o b'a jira k'an t'a dɔn an yɛrɛ ye min ye n'i y'a ye autorités nana k'olu nana yɛlɛma kama ka tila ka jamanadenw ɲininka a ye kuma histoire walima culture jumɛn de ka ɲi aw ma o kɔrɔ ye o bɛ ne kɔfɔ sisan k'a ye kuma jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga kan ka dan yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga bɛ yɔrɔ jumɛn de la sisan fo mɔgɔw k'o dɔn de o gafe minnu kan ka ta hakilina minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka sariya kura sigi a b'o kɔnɔ ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ kanw kan min ninnu kan ka kunnasigiya voilà ko balawoma yɔrɔ filɛ nin ye tuguni u ye kanko kuma in don o gafe in na o kɔrɔ ye kanko in b'u bolo ba la mais mɔgɔ tɛ min dɔn i t'a dɔn de o tɛ o don ni olu ko population de b'a bɛɛ jaratigɛ tiɲɛ don ka Sadio Kamara kɛ ministre de la défense ye population de y'a fɔ ka Maliki Jawo bila assemblée la an m'a ye k'u ye gafe di mɔgɔ ma k'a ye kuma kan an bɛ ni colonel bila an bɛ nin bila u yɛrɛ de m'o décision ta f'olu fana ka kɛ décision dɔ de ka k'u la quoi mɔgɔ tɛ taa jama ɲɛma ten ko ni jama ye min fɔ koyi i fana bɛ taa décision dɔ de bɛ k'i la i b'a fɔ bon an bɛ fɛ ka nin de kɛ yen i bɛ jama lafaamuya o kan hali an ma y'an ka loi électorale la u y'a fɔ k'u ye loi di mɔgɔ min ma ko ma se k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ yan o de la ne ka hakilina ne bɛ se k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ kosɛbɛ o tɛ voilà u y'a gafe di parti politique ma an dun ye politique ye Mali la yan nɔ ni nɛn fila de nɛn fila langue t'i kan yan o t'i nɛn fana ye yan mun yɛrɛ de la a bɛ fɔ ko langue parce que tubabuw y'a ye ko kumakan bɛ bɔ nɛn de la anw y'a ye k'a bɛ bɔ kan de la parce que ni fiɲɛ minnu bɔra kan na yan nɔ nɛn ka lamaga de bɛ sariya kisɛ sigi a la n'o ye ka articuler o de la a bɛ fɔ anw ta ma ko langage articulé kumakan min bɛ yen ni sariya sigilen don a la i y'a ye olu ko ten donc politique donna ni nɛn fila min a nɛn fɔlɔ ye jumɛn ye n'u bɛ campagne kɛ u bɛ campagne kɛ bamanankan na ka jamanadenw wele hali assise nationale kɛra ten tɔ assise nationale la u y'an wele ni nɛn fɔlɔ min ye ko Mali kura bɛɛ taara an tilala ka taa nɛn filanan min ye salle kɔnɔ o kɛra tubabukan ye nɛn fila wala an ka parti politique bɛ ten de nɛn fila de b'u la bon olu dun bɛ ka diɲɛ fɛnba bɛɛ sɔrɔ o fɛn de la ni autorité mɔgɔw kɛra ko décision gɛlɛn foyi foyi tɛ olu la ko fo ninnu parti politique kelenw k'a décider la est-ce que kan bɛ falen parce que olu delilen don min na ka population hakili salon ka na ka aw ka gɛlɛya fɔ aw ye bamanankan na aw k'a dɔn ni gɛlɛya de b'anw na siɲɛ dɔ la u taara an ka yɔrɔ la ka taa fɔ an ye ko cogo di k'u b'an ka militaires ka sitew jɔ ko ji tɛ yen f'u tun bɛ fɛ k'o don an kun na k'u b'o kɛ ka parti politique dɔ lagosi an k'u ma ko parti politique m'anw ta nin jɔ koyi an y'o de yir'u la o ko ni mɔgɔw bɔra ko ka t'olu dɛmɛ ko dugusajɛ bɛɛ k'u bɛna mɔgɔw ka pompe dilan fo sini pompe ma dilan a bɛ yirimajɔ hali sini hali n'e taara n b'a yir'i la n yɛrɛ ɲɛ a tɛ tɛmɛ o kan o yɔrɔ jiko kun ka gɛlɛn fo k'a faga mais ka taa sɔrɔ yen yɔrɔ zone bɛɛ ye Mali yɛrɛ sɔrɔsiw ka yɔrɔ de mais jiko kun bɛ yen fo sisan na jiko nɔgɔya la o de la ne bɛ to k'a fɔ n k'an bɛ dɛmɛ min fɔ ko k'a di sɔrɔsiw ma ka bɔ ka sɔrɔsiw tɔgɔ taper an ka gilekuw kan ne kan t'o ma u bɛ ka kɛlɛ kɛ ka fɛn minnu lakana o k'olu sɔrɔ nɔgɔya la balo b'o la sow b'o la bolimafɛnw b'o la u denw ka kalankow b'o la ka saraka di ka dabila bien politiciens bɛna sɔn k'u ɲɛsin o kanko ma
Tintukola, Amanoron. Parce que les politiciens nous font un fambatado, notamment sans bioroni flagué. Depuis Moribo, Faux Assim. Ma chimana Mali qu'on a fait la mi et Mali quand qu'elle officialisé qu'au journal de 20h flagué à la Madelikake. À Madelikake. D'accord, mais il y a un maillot qui a fait à Koura pour le donner. Ka journal de 20h la na bamana non 19h ou beto ka bamana journal 19h nous olu ko nous kumbe korole et depuis ne ma kanko kuma damene abe mali ministère ou sans fait ko kalanso ministre kalan ministre so jini courant ministre so mais ni yo sebeni laje bekata laje tubabu kan e pressé wala no ka sorga bamana kan bla duguma donc o kore ali ni tubabu nana mali kono tubabu ka fsani malien urla ka frama ko ndo royal dabla makoro ngaf sananga jamana au président yo alufi alufi si ça mandina ni ta chana te kelenkoy mali bi ki freke France bolo mali bi ki gelea France bolo parce que si ça mandi France la mali fan fait mais France ta macha mali kono folode parce que mali ma France ka tasrabla or la moribo yi jachogo bela e baranyuma fen ko a ko fe moribo re modo nana kunu sendo ala ka be d'Afrique France o mana d'Afrique no la ko en rede d'Afrique Thomas ire kele fe mo de Thomas éliminé muna parce que Thomas ya ka chifo to ka buka tasra la maja to ka bu yuna na boy Guinée président ko ko accord tigani français aya fo France ka kana français a donc dans carala inyebe ko freke rola on ni asimi nunu mu nyeshin o kan ko mameta mi ka irila ka fo ko anti alaje Iran ko ka ministre nana mali kono kle flanina ani job ye nyoy Iran oluga ministre kumana u ka kandela ka ira ko iranien ye chimin do ale da ka ya lasi ko terrain ye chimin Iran capitale de terrain ina fo Grèce capitale Athènes ye chogamana ala musuma mi be Athènes la kana o te Athénaïa were o kuma no yɛrɛ fɔli cɛman yɛrɛ mais o b'o kalan kun école la ko ala musoma ala min ɲɛsinnen no courant jiko ma ala min ɲɛsinnen no kɛlɛ ma hali janvier ni février tɛ grɛku ninnu ka alaw n'u ka mɔgɔbaw de tɔgɔya ani romains mamɛ k'o fɔ ye tɛ ka tɛmɛ donc olu ale ka olu ka kɔkan ministre kumana kana Iran jamanaden bɛ kan mɛmɛ fo Iran an ka kɔkan ministre kumana kana français bɛ kan mɛmɛ o kuma français de b'ale sara o fili bɛɛ fereke filɛ nin constitution kelen na parce que olu nana sɔrɔ constitution in bɛ tubabukan de la donc u fana ye kalan kɛ tubabukan de la mais k'a fɔ an ka kan na a ka dala minɛ iraniyɛnw ka kan na lala interprète jeune dɔ tɛna baara sɔrɔ a ka fɔ an ka kan na a ka dala minɛ chinois kan na maliyɛn min bɛ chinois kan ni bamanankan ma o tɛna baara sɔrɔ mais ni e y'a fɔ français la Chine ambassadeur yɛrɛ bɛ français mɛn donc o interprète o bɛ taa chômage la donc o ka langue kalan o bɛ kɛ kunnafoni ye k'o yira denmisɛnninw na ko n'i ye kan kalan k'i tɛ kɛ papaga ye o dun kuma bɛ senna nin y'a san joli ye mɔ bɛɛ n'a ta an y'a ye mɔgɔ fanba ka ca lettre la ka tɛmɛ siyansi kan kanko kelen in don bon hali gafe min yira la parti politique la gafe tɔgɔ fana nana tubabukan kelen na o la n y'a f'i ye n ko assise bɛnkan bɛɛ nalen filɛ nin ye tubabukan na n ko donc assise bɛ kɛ tubabukan na o tɛ yan bon constitution kura dilanni maa minnu sélectionné la la maa kelen t'a la ko min lakodɔnna k'a ka kɛlɛ ye k'an ka kan ye a mɔgɔ tɛ yen. tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔn. bon a mɔgɔ minnu fana taara an y'a ye a mɔgɔ fanba n'i y'a y'u lamɛnna réseaux sociaux nɔ don kelen wa u bɛ kuma bamanankan de la donc olu bɛ kanko décideli to jɔn bolo tuguni est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan ka mɔgɔ ɲininka la ko maliyɛnw k'u ka kan ta wa san 62 a bɛ baara kɛla ni tubabukan ye halisa a bɛ ka aw plaignez ni général de Gaulle mɔden ye Moribo y'i plaignez ni de Gaulle ye Moribo mɔdenw bɛ k'u plaignez ni de Gaulle mɔden ye o la ne ko taasira tɛ pays africains na wa pays africain jamakulu fila dɔrɔn de don francophone anglophone olu de kɛlen don ka Afrique la retardé kelen wa olu de kɛlen don fana ka diɲɛ la retardé saraka doli ka ca o jamanaw de kɔnɔ ni jamana bɛɛ ye rébellion ɲɔ ɲɛlen don o jamana de kɔnɔ n'a jamana tilan bɛɛ ye i bɛ i bolo fa diɲɛ makobatigiw ka fɛn 10 a jamana kelen t'a la kalan u t'a la kɛnɛya u t'a la dunkafa u t'a la lakana u t'a la wari u t'a la ɲɛɲinini u t'a la jamana yɛrɛ jɔli u t'a la donc kɛko t'a jamanaw la parce que u kan ka sinsin min ka taa n'u y'u ka culture ye o tɛ yen a bɛ n'a fɔ ni mangoro denna kosɛbɛ n'i ye a ma mɔ kosɛbɛ u ma mɔ quoi i ye mangoro bolo fara mangoro denw bɛ fɔsɔfɔsɔ u bɛ mɔli ɲɛ couleur ta mais u tɛ kɛ i n'a fɔ mangoro min mɔnna ba la kosɛbɛ o de la u y'a sujet di maliyɛnw ma minnu tun bɛ fonction publique la san dɔ la ko filen balo ka di n'a gulonnen don a sun na o kɔrɔ ye adamaden i bɛ taa ɲɛ sira ɲɛnama sɔrɔ n'i b'i ka danbe de kan ani ka culture adamaden dun ka culture ni ka tabiya bɛɛ lajɛlen b'i ka kan de kɔnɔna na
donc fo Assimi ninnu fana ka kɛ décision gɛlɛnw ka k'u la ni jamanaden tɔw ma min faamu olu k'o faamu olu yɛrɛ de m'a fɔ ko n'i bɛ tubabukan mɛn k'i ye mɔgɔ kalannenw ye an ka mɔgɔ kalannenw tɛ kuma ten dɛ olu bɛ tila ka taa u sigi an kun t'an ka mɔgɔ kalanni kelen ye u bɛ t'u sigi 26 mars la ka to ka Aïdara ninnu lamɛn Aïdara ninnu bɛ kumakan jumɛn na arabukan k'a bayɛlɛma u yɛrɛ sigilen ɲɛna bamanankan na u bɛɛ b'u ka tata t'a la a teliya kojugu fo dɔw y'a bila u kunna k'a bɛ san caman ta fɛn min kɛra miniti 2 i ɲɛnɛ e ko k'o ye san joli ko ye fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Aziz k'o ye an mɔdenw ka wagati de fɛn min bɛ ka k'i yɛrɛ ɲɛnɛ a teliya kojugu e ko k'i mɔden ka wagati o tuma e bɛ n'i ka san 50 kɛ baara jumɛn de la k'i mɔden kɔnɔ an mɔkɛw y'u ka waati kɛ mun de la fo bi an bɛ français la donc n'anw fana y'an sigi k'an mɔdenw ka waati an b'an ka nin waati fana kɛ ni jɔnya la bon an mɔdenw fana bɛ lamɔ o jɔnya kelen de kɔnɔ an denw bɛ lamɔ o jɔnya kelen de kɔnɔ a bɛna ban waati jumɛn d'accord donc an bɛ gun min kan constitution kura ko la donc a ma ban baara a ma ban fɔlɔ kanko taara a la an bɛna a lajɛ Assimi ko k'ale ye sifinnaka ye i n'a fɔ anw ko n'ale dɛsɛra k'o ye sifinnakaw dɛsɛlen n y'a fɔ fan bɛɛ n ko ma sɔn a kuma tɔgɔ ma parce que fɛɛrɛ dɔ bɛ se ka kɛ o tɛ Assimi bolo yen b'a dɛsɛ mais a bɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo o fɛɛrɛ dɔ ye jumɛn Assimi ninnu nana kan ko k'a k'a ka fɛn bɛɛ fɔ an ka kan na tan olu bɛ misali ta Paul Kagame kan Paul Kagame tun ye militaire kɔrɔ ye tiɲɛ don dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko rebelle kɔrɔ mais Paul Kagame bɛ fɛn bɛɛ français don mais munna a tɛ ka Rwanda mara français la a bɛ k'a mara u ka kan de la ani anglais ni min b'a dɔn ko bamanankan ka gɛlɛn ma ka o fɔ diɲɛ ɲɛ ma taa kumakan wɛrɛ la min tɛ anglais a bɛ dala minɛ an ye a fɔ kun y'anw de ye Makɔrɔ bɛ fɛn min mɛn anglais don mais munna Makɔrɔ nana Afrique jamanaw kɔnɔ a ma kuma anglais la a kumana français la k'a yira a ka français la an mɔkɛ tun ye yɔrɔ minnu bila an ye an nana ka na an sen jɔ yen nɔ ka hakili jigi kɛ o dɔrɔn de don Makɔrɔ ka yala kun y'o de ye d'accord e m'a ye u ka jamana kelen bɛ sommet organisé o ni africains cɛ yan France ye jamanaden kelen de mais France bɛ sommet organisé ni Afrique ye n ka Afrique ye continent de jamanaden kelen ni continent an k'a dɔn depuis yen kan tɛ yen e delila k'a ye ko sommet Mali Europe e y'o ye yan sommet Mali Berlin e y'o ye yan o tɛ yen parce que africains bɛ yen ten intérêt t'u la k'a défend ni tubabuw y'u bila yɔrɔ min na o bɛ yen de kan in de bɛ na ni o ko in bɛɛ o la ne y'a f'i ye siɲɛ dɔ la n ko n'i bɛ fɛ ka kɔnɔ fara n'i bɛ da de bɔ a la an bɛ sira bɛ dayɛlɛ ni yɔrɔ min yɛrɛ o de ye kan in fɛn in bɛɛ gulonnen don kan in de la n'an m'an ka kan ta an tɛ yen donc kanko bɛ o gun de kan mɔgɔw ka ja ninnu cari kosɛbɛ walasa konare ninnu maître konare ninnu bɛ constitution dilanni na u tulo ka don a la Umu Jara a bɛ constitution dilanni na u tulo ka don a la Jacqueline o ye ne yɛrɛ ka professeur ye n b'a fɔ kosɛbɛ Fasila a sen bɛ constitution dilanni na ka hakili ka to an ka kanko la parce que olu yɛrɛ ye kalan kɛ jamanaba minnu kɔnɔ i b'a dɔn ko in yɛrɛ colonel yɛrɛ ta dɔrɔn sa Sadio taara Russie a ye kalan kɛ français la walima bamanankan a y'a kɛ russien de la Choguel taara Russie a kumana Russie la bɛɛ ɲɛnɛ mais est-ce que o ye a ɲina français kɔ a m'a ɲina anglais kɔ a m'a ɲina kɔrɔbɔrɔkan kɔ a m'a ɲina bamanankan kɔ perte bɛ min an yɛrɛ y'a mɛn k'u y'a bila sɛgɛlafiɲɛbɔ la dɔw ko k'a farimanda la n'a kɛra min an kɔni bɛ nɔgɔya ye Ala ta ye Ala ka nɔgɔya k'a ka bana tɛ voilà donc kanko bɛ mun de kan Aziz an b'a ye k'a fɔ kan ka officialiser i ko k'o de bɛ na ni ko bɛ nɔgɔyali o de ye porte d'entrée fɔlɔ d'accord Aziz ni kan ka officialiser yala u kan ka jɔsen jumɛn ni jɔsen jumɛn kan ka ta walasa kan ka se ka appliquer nɔgɔya la voilà an b'o yɔrɔ ɲɛfɔ kan caya ko kuma kɔnɔ o kuma tɛ yen bilen parce que ni hali journaliste min n'i ma farati ka ne ɲininka kan caya la mɔgɔw b'i dɔgɔya commentaire la parce que an y'a yira mɔgɔw la ko Papua Guinée ka kan ye kan 800 de jamana dɔ bɛ Indonésie kɛrɛfɛ ko Papua Guinée mɔgɔ fɛ ko Guinée dan ye Afrique de Guinée dɔ bɛ fɔ Asie kɛrɛfɛ o bɛ wele ko Nouvelle Guinée dɔw b'a wele ko Papouasie Guinée kan 800 bɛ yen mais olu sera k'u yɛrɛ woloma u ka kanw na mais i b'a dɔn yen fan fɛ kabako ko ye jumɛn ye farafin baden bɛ yen yen ka taa Australien fan fɛ mais tubabu y'a farafin clan bɛɛ faga a farafinw ye ɲɛ ye ni min o kɛra u ka kanw de mais olu n'an ka kanw yɛrɛ tɛ kelen o de la yanni diɲɛ ka clan olu histoire fana bɛ yen parce que yanni kɔgɔji ka yɔrɔ dɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko dɔw tun bɛ yen quoi mais an t'olu kɔnɔ maintenant étape minnu kan ka taa ni kan in taara a fɔlɔ fɔlɔ hali n'u ma maga Mali constitution foyi la n'u ye langue officielle dɔrɔn falen a bɛ Mali constitution falen ka Mali yecogo falen
o de la mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ dibi la yecogo ɲuman tɛ sɔrɔ aw la anw bɛ o dibi sugu de la farikolo la dibi tɛ i n'a fɔ k'i bɛ dibi la courant tɛ o ko tɛ dɛ i ɲɛ t'a la an bɛ ampoule kɔrɔ mais an bɛ dibi la an bɛ hakili dibi de la o de la i tɛ maracogo ɲuman sɔrɔ o la i tɛ dunkafa ɲuman sɔrɔ o la i tɛ lakana ɲuman sɔrɔ o la i tɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ a jamanaw la u bɛ gidɔrɔn kow ni u bɛ diɲɛ kɔni ladege mais i tɛ k'i bɛ yecogo y'u la k'u bɛ se k'o ta ka taa n'o ye diɲɛ fan bɛɛ i t'o ye i n'a fɔ misali la chinois y'u ka karaté fini ta ka diɲɛ fan bɛɛ yaala n'a ye o t'u ka tabiya ye arabu y'u ka forokiya ta ka diɲɛ fan bɛɛ ɲagami n'a ye forokiya ye arabu ka tabiya de européens y'u ka veste ta ka diɲɛ fan bɛɛ ɲagami n'a ye africains ka fɛn jumɛn ye ka diɲɛ fan bɛɛ ɲagami u nana balani yɛrɛ y'an fɛ yan u taara n'u ye fo u taara fɔ ma ko le balanfɔn k'anw taw ta k'o bayɛlɛma k'a k'u taw ye ka tila k'an dun a kɔnɔ an bɛ ten de parce que kɛko t'an na an sigilen tɛ foyi kan a prévu dɔ ye jumɛn ye français minnu sara mali la a fɔra k'olu sara faransi de kama maliyɛn minnu sara faransi libéré la a fɔra k'olu fana sara faransi de kama o tuma na farafinw ta y'a la jumɛn ye farafinw ta y'a la jumɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la bien ni n'an ka kan falenna dɔrɔn o ye an ka constitution bɛ n'an ka kan na mali autorité si tɛ se k'a tɛgɛ kɔrɔta mali cadre si tɛ se k'a tɛgɛ kɔrɔta ko n'an ka kan ka na bamanankan na k'a constitution sɛbɛnbaga tɛ yen bamanankan na o si tɛ se mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ CNT maa si tɛ se k'o sɔsɔ an bɛ docteur Fɔnba fo kosɛbɛ ani an bɛ ɲɔgɔn ye kunkilenna kelen ma ala yɛrɛ tɛ se ka nin yɔrɔ sɔsɔ Buma Bell tɛ se ka nin sɔsɔ ko constitution ka sɛbɛn bamanankan na k'a mɔgɔ tɛ yen hali Asimi tɛ se k'a sɔsɔ awɔ o mana bɔ yen dɔn kibaru kana bamanankan na maa si tɛ se k'a fɔ fana ko journaliste tɛ yen jɔn bɛ se k'a fɔ k'o tɛ yen ni mɔgɔ si tɛ se k'o fana fɔ donc o journaliste fana bɛ yen mais a bɛ kɛ cogo di 20 heures b'a sɔrɔ mɔgɔw bɔra baarakɛyɔrɔ la u hakili lafiyalen don u sigilen don u ka sow kɔnɔ o tɛ u ka 20 heures bamanankan lana i b'a ye journal lamɛnbaga bɛ caya jamanadenw kunnafoni bɛ caya o mana bɔ yen u ka na ni français ta ye o mana bɔ yen ka na ni anglais ta ye parce que transition in na an y'a ye n'an ka ɲɛmɔgɔw tun kumana bamanankan na u tun bɛ kuma français la ka tila ka kuma anglais la Diop y'a kɛ porte parole Mayiga y'a kɛ an y'a ye donc o kɔrɔ u b'a kan saba bɛɛ mɛn mais esa u bɛ kuma bamanankan na waati min na a kɛra u ma retard mais n'u bɛna min fɔ tubabukan na u b'o labɛn kosɛbɛ k'o discours sigi k'o kalan tubabukan na n'u tilala dɔrɔn i b'a tigi sigilen fauteuil dɔ kɔnɔ b'a jɔlen don porte dɔ kɛrɛfɛ u bɛ taa micro tun a la a bɛ kɛ kuma ye bamanankan na e yɛrɛ ta ye min ye e b'o sabute wali ta ye min ye e b'o don ba la o walimɔgɔ bɛ e jate cogo di i b'a ye tubabuw b'u disi gosi n'u bɛnbakɛw ka kan de français bɛ kuma n'u bɛnbakɛ faranw de ka kan ye irisiw b'u disi gosi n'u bɛnbakɛw ka kanw de mais anw de b'an disi gosi ni tubabuw bɛnbakɛw ka kan ye ka tila k'a fɔ tuguni k'an b'olu tubabu kelenw kɛlɛ o ye baara sugu jumɛn ye donc an ye constitution yɛrɛ ta fɔ ka dɔn kibaru ta fɔ kiiri bɛɛ bɛ n'a la an ka papier kura fɛn fɛn bɛ dilan kɔrɔlenw ko tɛ dɛ kura minnu bɛ dilan a kuraw ka na an ka kan na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu minɛnw ka na an ka karitiw ta k'a lajɛ bugulatigɛ sɛbɛn o taradili ninnu ni m'o taradi o bɛ yen a mɛnna o a bɔra nin don que date de délivrance ya tɔgɔ jamu bangeyɔrɔ fa tɔgɔ ba tɔgɔ baara kundama kunsigi ni lujura b'i la walima lujura t'i la ka tila k'i photo bila a la a tɛgɛ nɔ bila a la commissaire ala ka n'o falen kosɛbɛ général a kana olu falen kun tɛ kosɛbɛ yɛrɛ quoi mais ko irisiw b'a fɔ normal ma de ko normal k'a fɔ président u b'a fɔ fana ko président u b'a fɔ atome kɔnɔna neutron ninnu ma ko neutron français b'a fɔ uranium anglais ko uranium mais uranium t'u fila si ka kan ye a français ko lundi espagnol ko lunes o bɛɛ bɛ surunya ɲɔgɔn na o bɛɛ y'o kalo tɔgɔ kelenw ye an ko tɛnɛn anglais ko monday parce que a bɛ fɔ kalo de ma anglais ko moon a bɛ fɔ don ma ko day donc kalo ka don monday donc olu ye lundi de traduit dɔrɔn u ka kan na i n'a fɔ kalo don lundi kɔrɔ o dɔrɔn de o mana bɔ yen kiiri ninnu bɛɛ bɛ n'a la o banna yɔrɔ o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ an fa Bacili an b'a fɔ kosɛbɛ Bacili bɛ Mali constitution a b'a tilan bɛɛ fɔ bamanankan na mɔgɔw k'a la jateminɛ ko mɔgɔ fanba ka bɔ Mali yɛrɛ kiiri ko kalama kosɛbɛ Arasa nana a tun bɛ kow bɛɛ la na an ka kan na ni min ye min kɛ an k'o fɔ quoi ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ nin sariya in ko tan nin sariya kisɛ in ko tan nin ko tan nin ko tan mɔgɔ fanba bɔra kalama Arasa de fɛ parce que ale de y'a publié ye an b'a fɔ kosɛbɛ o tɛ o mana bɔ a bɛ na an ka wari sanfɛ kan min b'i ka constitution na o kan kelen de bɛ bila i ka wari kan a ma se bilen an ka segin o kan Mauritanie y'a ka okiya ta o de b'a ka wari kan
Maroc ka kan de b'u ka wari kan n'i taara Emirati Dubaï an bɛ Musa fo kosɛbɛ tuma dɔw la a b'an to direct la tan ka wariw n'a carte d'identité photo ci ne ma WhatsApp kan direct la quoi o de la an ko an t'aw sara sɔrɔ mɔgɔ kunnafoni foyi ti kunnafoni bɔ n'i ye Emirati n'i y'u ka wari lajɛ arabukan de b'a fan dɔ kan ka français sɛbɛn fan dɔ kan wari ye papier de ye coton de bɛ kɛ k'a caman dilan coton kelen kelen min n'an b'a sɛnɛ mais wari dilan yɔrɔ tɛ yan ka taa sɔrɔ farafinna jamana kɔnɔ dɔ bɛ u b'u ka wari dilan u yɛrɛ fɛ yen u ka denmisɛnninw de bɛ baara kɛ yen mais anw ta bɛ dilan français denw de bɛ baara sɔrɔ an ka chômage bɛ kɛlɛ cogo di nin ko ninnu ti ala ko ye o maintenant an ka wari min sanfɛ an b'a fɔ ko 5000 a sɛbɛnlen don 10 000 maa b'a fɔ ma ko 2000 2000 sɛbɛnlen tɛ 5000 sanfɛ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila an mɛnna nin na bon o wari kelen sanfɛ hali n'an nana an ka kan na est-ce que an bɛna sɔn k'a sɛbɛn ko faransi ka jɔn jamanaw ka wari an bɛ sɔn donc i bɛ wari falen cogo la ka sɔrɔ mɛ Macron nɛni o la hali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal ko k'u ti bɔ a wari la a y'u to yen an ka bɔ a la Mauritanie bɔra a la a ka wari ka girin an ta ye sanu min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Maroc ni Tunisie parce que Mali de ye jamana sabanan ye sanu na Sud-Afrique ni Ghana kɔfɛ o y'o de fɔ an ye walandaw la min yirala n'an leçon na an bɛ da o de la o tɛ donc o kɔrɔ ye ni sanu de bɛ wari garanti mais Tunisie ka dinar dɛrɛmɛ 100 o ka ca n'anw ta ye u ka wari b'u ka kan de la Irisiw ka rouble b'u ka kan de la chinois ta b'u ka mandarin na japonais ta b'u ka nippongo la américains ta b'u ka anglais la mais mun b'an ta bali ka na an ka kan na k'a sɛbɛn ko Mali wari fara maliyɛn ko tɛ dɛ Mali wari an ka n ko kabako ko don o mana bɔ yen a bɛ don école la n'an bɛ taa école la n'i ye sira maître yɛrɛ mana sirabɛrɛ dayɛlɛ dɔrɔn k'a ɲɛsin ekɔlidenw ma n'i ye bɔgɔdaga yira denmisɛnninw yɛrɛ t'a fɔ kan na de u b'a fɔ ko nin ye bɔgɔdaga ye nin ye den finitan ye nin ye den finiman ye nin ye fugulan ye nin ye fenêtre mɔgɔ caman b'o dɔn fenêtre de la n'o ye tubabukan ye a b'a fɔ nin ye fenêtre ye nin ye kala ye dɔw b'a fɔ o ma ko flèche o tɛ nin ye da ye nin ye ɲɛ ye sen samara o bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn na mais n yɛrɛ ɲɛ n ko mɔgɔw ye sirabɛrɛ bɛɛ taara di sirabɛrɛ kelen kelen yɛrɛ ɲɛ assisi kɛra hali a ma kalo kelen ɲɛnaman bɔ n ko mɔgɔw ye assisi bɛnkan bɛɛ bayɛlɛma n ko la o m'u bɔ dɛ ka tila k'a kɛ fichier électronique a b'u ka téléphone kɔnɔ u b'a envoyer mɔgɔw ma an ka mɔgɔw bɛ tila ka taa anw ɲininka plateau kan tuguni k'o bɛna waati joli ta bon n ko mɔgɔw dun bɛ ka nin kɛ gouvernement ka wari t'a la u yɛrɛ ka fila filaw n'u ka saba saba de bɛ k'a kɛ gouvernement ka nafolo donnen don min na assisi yɛrɛ ma ban olu y'o projeté mais yanni an ka nafolo don wali bɛnbakɛw ka tabiya defani na o tuma o kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛnbakɛ kun t'anw na kɛ parce que o de la o tun b'a jira farafin dɔw la k'u ancêtres ye Gaulois ye tubabu Gaulois minnu bɛ yen k'u ancêtres y'o ye nos ancêtres sont des Gaulois u tun b'o don farafinw kun na o farafinna mɔgɔ kɔrɔba baden bɛ yen halisa yecogo ɲuman bɛ sɔrɔ olu la cogo di fili de bɛ yen o la ne ko n k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma min faamu n'an denmisɛnninw y'a faamuya an kana ni mɔgɔ min bɛ fili la quelqu'un qui est dans l'erreur n'i y'o tigi suit tu seras aussi dans l'erreur mɔgɔ min bɛ fili la ni e tugula o tigi kɔ e fana bɛ kɛ jumɛn ye i fana bɛ taa fili de la o. d'accord Aziz yala an ka kalan ni o ye a fɔra ko jamana foyi yɛrɛ tɛ taa ɲɛ ni a ka kalan ma ta ba la ni an b'a ye k'a fɔ yala an ka baisse de niveau école ko niveau la yala a bɛ sirilen don kan fana. an bɛ se a bɛɛ ma donc kan ta yɔrɔ la a doli école la matière u ka matière tɔgɔ to yen fɔlɔ biologie géographie mathématiques physique et économie familiale ECM ladam kalan ninnu n ko économie familiale la u b'an dege tobiliw ni fɛnw kɛcogo la kosɛbɛ o tɛ yan maa bɛɛ bɛna tubabukan de la bon u ko matière olu to yen nɔ u k'a leçon ɲɛfɔ bamanankan na ekɔlidenw k'a sɛbɛn tubabukan na Mali bɛ san kelen ko la san min bɛ da o kan a bɛɛ bɛ na bamanankan na bon ka taa sɔrɔ gouvernement ka école so yɛrɛ bɛ yen bamanankan tun bɛ kalan yen nɔ mais mɔgɔw y'u den bɔ bamanankan école la ka taa n'a ye tubabukanw na o la u nana n'a ye système APC nouvelle école fondamentale wo a si ma ɲɛ mun na parce que o système ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kalan kɛ tubabukan na écoledenw t'a faamu bon min ye denmisɛnninw ka niveau binni ye u ka faamuyali dɔgɔyali dɔw ko k'o ye école maîtriw nɔ ye u ye ne ɲininka la ne ko ma sɔn e de bɛ denmisɛnninw kalan a fɔra ko niveau tɛ denmisɛnninw na dɔw ko e a bɛ ka baga denmisɛnninw ma ko e min bɛ ka denmisɛnninw kalan ko niveau tɛ e yɛrɛ de la dɔw ko ten ko niveau tɛ Mali école maîtriw yɛrɛ de la o tɛ yan mais e ye Mali école maître jumɛn ye k'a yɛrɛ de IFM diplôme di a yɛrɛ ma
ou bien ENC pour diplôme da yɛrɛ ma k'a bɛ se ka mɔgɔ kalan e y'o ye mais n ko professeur kɔrɔbaw de y'a d'u ma donc o kɔrɔ ye niveau t'o professeur kɔrɔbaw yɛrɛ la kuma in kɔrɔ o de professeur minnu ye IFM mɔgɔw kalan o kɔrɔ ye niveau t'olu professeur yɛrɛ de la ni niveau t'olu professeur la tubabu de y'olu fana professeur dɔw kalan o kɔrɔ ye niveau t'olu tubabu dɔw la o kuma bɛ kɛ nkalon ye depuis yen parce que an bɛ girinna tubabu ka bourse nɔfɛ donc denmisɛnninw ka niveau binni ti dɔwɛrɛ ye kan de don e k'a lajɛ école maître de b'a f'i ye ko rends-moi mes mots o kɔrɔ ye mun ye n y'a d'i ma cogo min na a durusi tɛ i ka n'a diyan ten o école maître kelen bɛ tila k'a f'e ye ko non ko kalan tɛ durusili ye k'i b'a ɲini k'a faamu e tɛ kan min mɛn e b'o kɔnɔ ko faamu cogo di bon i bɛ nin miirina sugu ye Afrique de bon e tɛ kan min kɔrɔ dɔn misali la sa u ka to ka kɛ discours kɛ e kun mandarin chinois la ayi faamu cogo t'o la ka tila k'a f'e ye k'i ka n'o durusi dɛ k'e k'o faamuya ayi kɛcogo t'o la an bɛ taa n'o ye min bon an ka jamana marabagaw lamɔna ten tɔ bon mɔgɔ minnu yɛrɛ a fɔra k'olu kalanna n'u bugɔra école la n'olu ye kɛra maa kunfɔlɔw ye ka tubabu k'an ka kanw haramuya fɔlɔ ka tubabukan kanu an tilala an y'a jateminɛ k'a ye olu intellectuel baw a bɛɛ labanna labancogo juguw la u taara fatu jamanaw kɔ kan ka na hali u yɛrɛ bɛ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso min na u hakili ma se k'a ye k'o ɲɔgɔnna ɲɛnama jɔ u fɛ yen misali la yanni bɛ wari bɔ ka taa Ferrariw ni gidɔrɔnbaw lajɛ tubabu la n t'a ɲɔgɔn kɛ n fɛ yen Tanzanie président m'o de fɔ ko depuis ale ka kalanw banna Europe k'ale ma segin yen bilen kosɛbɛ ko ale ko yanni bɛ taa TGV lajɛ Europe k'i taa k'i yɛrɛ fɛ yen nɔ u yɛrɛ kan ka furakɛ yɔrɔ min na u ma se ka hali o ɲɛnama sigi u ye kalan daminɛ yɔrɔ min na kalan labanna u nana hali kalanso ɲɛnama u ma se k'o jɔ f'a ko tɔgɔ a mɛn kojugu kɛra tiɲɛ ye u ko tubabu kalandenw ka saki bɛ taa yɔrɔ min na k'u ka veste tɛ gulon yen fo kana nkalon kɛ tiɲɛ ye farafinw kun na u bɛ sɔrɔ k'u sigi ko ala bɛ na n'a ka na ye ni ala tun bɛ n'a ka ko kɛ san 62 bɛ ko min na ala ma kuma fɛ a ma jigin ka kuma fɛ an tɛ hakili sɔrɔ ten sa maintenant o leçon baden bɛ yen a tila bɛɛ bayɛlɛmalen don k'anw kunkolow kɛ donitalanw ye bagi résultat bɔra écoledenw ye mankan kɛ k'u taara Chine de d'olu ma k'olu bɛ Mali de kɔnɔ ma ban o yɔrɔ ma mais u taara denmisɛnnin fɛn fɛn redoubler la ko kama u redoubler kun tɛ k'u tɛ ko dɔn dɛ u redoubler la k'u ma se ka Chine de ɲɛfɔ Faransi ka ɲɛfɔ cogo la u redoubler kun filɛ ka Chine leçon ɲɛfɔ bamanankan na o tɛ ka Chine sɛnɛ ɲɛdɔn bamanankan na o tɛ ka Chine nafoloko ɲɛdɔn bamanankan na o ko tɛ dɛ mais ka se ka Chine nafoloko ɲɛfɔ français la u ma se k'o kɛ min kɛ olu kɛra vaurien ye i b'o faamuya cogo di olu mɔgɔw bɛ Mali kanu cogo di an fitinin u bɛ empire du Mali kan kun mais n'an bɛ ka se 9e na u bɛ taa Faransi jamanadenw ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ gɛn u bɛ t'o kalan kun ka Russie ni Chine ninnu ni Amérique ninnu kalan kun k'anw ka intelligence gulon o la ka tila k'a fɔ k'anw ka kɛ an yɛrɛ ye n'i ye chinois ye ka Mali ninnu leçon kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛ ka a problème dɔ wuli k'o minɛn dilan ka n'o feere an ma de tubabuw b'an ka problème étudier o de kama donc n'an tun bɛ kalan an ka kan na i b'a ye an bɛ girin jamanaba minnu ka bourse nɔfɛ i n'a fɔ Russie o bɛ baara k'a ka kan na niveau b'a ka écoledenw na donc o kɔrɔ ye niveau bɛ sɔrɔ n'i ka kan de Chine o bɛ baara k'a ka kan na Faransi yɛrɛ bɛ baara k'u ka kan na Allemagne bɛ baara k'u ka kan na o ni France bɛ frontière la Espagne b'a k'a ka kan na o ni France bɛ frontière la Italie b'a k'a ka kan na o bɛ Espagne kelen ɲinɛ o bɛ Europe Luxembourg o bɛ Europe ye Malta o bɛ yen Amsterdam Pays-Bas n k'olu de Indonésie colonisé bon Indonésie bɛ baara k'a ka kan na u ka écolesow ye cogo ka ɲi bi n'an ka écolesow ye donc o kɔrɔ ye adamaden ka faamuyali ani ka hakili diya i ka hakili bonyani i ka niveau sɔrɔli faamuyali hakɛ bonyani o bɛ tali kɛ i ka kan de la ja donc ni anw y'an ka kan to yen sisan ka taa an gulon wali kan na k'an ja o kan ka tila tuguni k'o kanu ka wari don da fɛ e m'a ye f'u b'an ɲininka ko n'an ka man ka kan ta ko jɔn bɛ na financer anw de bɛ ka taa Irisiw ka kalan financer o ya Mali de bɛ ka Algérie kalan financer ya mais Maliyɛnw filɛ nin ye bi ni bagi résultat bɔra dɔrɔn u bɛ girin bourse nɔfɛ ka taa Maroc ka taa sɔrɔ Mali ni Maroc bɛɛ Faransi an bɛɛ mara mais Maroc kɛra a yɛrɛ ye an bɛ girin Maroc nɔfɛ bi e b'o faamu cogo di donc fili juguba de don ka taa sɔrɔ écoleso dagabana ninnu u jɔlen tɛ ni foyi ye siman ni cɛncɛn ni nɛgɛ kɔ o ti Mali kɔnɔ yan mun m'an bali ka kɛ hakili faamuyali de don parce que n'i bɛ kalan kɛ walikan na i ka dɔnniya limitelen don d'accord chef Aziz waati n'a cogoya kama d'accord komi i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i da sera wariko kuma ma yala an ka monnaie kura ko Aziz o fana bɛ lahala jumɛn na ani waati min ko sisan
bon mɔgɔ caman tun y'a yira ko an ka wari kuraw kan ka bɔ mais ni autorité ma fɛn min kuma fɔ ka to ka bɔ k'a fɔ cogo dɔ la a cɛ man ɲi n ye carte biométrique ko kuma de la ka fiyɛ yan nɔ an y'o mɛn autorité de da wa ma ɲinɛ a kɔ dɛ i b'a ye o kuma tɛ yen tuguni mais an ma ɲinɛ a ka na an ka kan na o de la siɲɛ dɔ la i ye ɲininka ko mun na ko ne ka kɛlɛ la ko n gulonnen don nin fɛn in na n b'a f'i ye physique la an bɛ baara kɛ ni repère de jateminɛlanw dɔrɔn an bɛ mouvement bɛɛ kɛ an bɛ fɛnw de jate ni jateminɛlan tɛ yen foyi tɛ yen donc an bɛ jateminɛ kɛ fɛn dɔw de fɛ n'o ye repère ye donc u k'an ka carte biométrique u k'a la n'an ka kan na n'i y'an ka wari ta k'a lajɛ wari bɛ jamana ka indépendance de d'a ma quoi a jateminɛ Mali ka nin coup d'état ko in na n'an ka embargo ninnu na UEMOA ye gɛrɛntɛw sigi an ka warikow kan mais est-ce que UEMOA da bɛ Guinée ka wariko la parce que Guinée ka wari b'a bolo hali n'a sɔrɔ a man girin o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ de fana na k'u ka k'u yɛrɛ k'u ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ u k'a d'u ka wari dafa a bɛ giriya Amérique tɛ Kuyate ka wari garanti o mais Kuyate ka wari ka girin ni diɲɛ nafolo baden o faamu cogo di Ghana o ka wari b'a bolo wa a bɛ dilan a yɛrɛ fɛ yen Nigeria o ta b'a bolo Éthiopie ta b'a bolo Libye ta b'a bolo Tunisie ta b'a bolo an kɛrɛfɛ Mauritanie o ta b'a bolo mais anw bɛɛ y'an baw ma an jamana 14 ɲɔgɔn UEMOA yɛrɛ dɔrɔn na o tɛ 8 pays yɛrɛ fɔlɔ min bɛ franc CFA dun ka taa Centrafrique ni Tchad ninnu ni Gabon ni Benin ni Togo ninnu fara o kan k'olu bɛɛ lajɛlen ka franc CFA ko Faransi de b'o dilan bon olu mɔgɔw bɛ se cogo di k'olu bɛ hakilimaya ko kuma fɔ Faransi ye o la ne ko n ka ni Faransi président dɔgɔyali man kan mais e yɛrɛ ka misali ta mɔgɔ 10 100 b'aw bɛɛ bolo ti 1000 aw bɛɛ ka 40 ni bɔ aw ka wari la n b'a misali di mɔgɔw k'a faamu quoi k'o 40 di ne ma ne ta bɛ kɛ 400 aw ta bɛ kɛ 60 aw jɔn bɛ wariko kuma fɔ ne ye aw jɔn bɛ se ka wariko kuma fɔ n ye bon ninnu jamana ninnu bɛɛ ka wari pourcentage dɔ ye Faransi ta ye ninnu jɔn bɛ se ka wariko kuma fɔ Faransi ye a si donc ni Faransi mako b'a min na a bɛ bɔ dɔrɔn a b'o tigi bolola sɔn ni warimisɛn dɔ ye k'o su k'o bila a tɔ kelen dɔ la u bɛ k'a dɔn ɲɔgɔn kunna k'a wari bɛ dilan k'an ka wari bɛ dilan Suisse la ni wari bɛ dilan Suisse franc CFA dilan yɔrɔ min kun jenina yen bɛ Suisse de yan n ko bɛ Faransi de et puis tuguni k'an ka wari kɛ n'i y'a suɲɛ yan nɔ ka taa n'a ye Côte d'Ivoire i b'a dun k'a sɔrɔ a ma falen maa bɛ se ka rubulu ta ka na n'a ye Mali la dɔrɔn k'a dun wa Irisiw ka wari n'i ka wari fana b'i bolo i ka jamanadenw bɛ wari sɔrɔ nɔgɔya la quoi et puis n'a bɔra dɔrɔn a bɛ dɔn k'i ka wari bɔra k'a bɛ nin jamana in kɔnɔ a bɛ dɔn mais Côte d'Ivoire ta u ye A k'o kan ka D kɛ Mali ta kan ka K kɛ Sénégal ta kan a bɛ circuler u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant komi an gulonnen don ɲɔgɔn na n'u y'a dessinw falen an kana na k'o ye mais n'i taara Gabon olu ka wari yɛrɛ n'an ta couleur kelen yɛrɛ o tɛ i b'o faamu cogo di mais a bɛɛ kan 10 000 2 000 5 francs 15 francs o giya dɛrɛmɛ kelen bɛ bɛn an ka 17 francs de ma 17 francs o tɛ taa fo dɛrɛmɛ an b'a fɔ ko dɛrɛmɛ 3 n'o tɛ 15 de don 15 francs o 15 de o n'i ye jate kɛ n'i sera 15 ma o ye 15 de o e b'o faamuya cogo di an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko dugu jukɔrɔ nafolo b'an bolo ka tɛmɛ olu jamana ninnu kan an ta ye mun ye o tɛ zonzanni ka kɔmɔko ye k'ale ta ye kɔmɔ ye mais ni kɔmɔ bɔra zonzan bɛ siran donc jamana ka wari ka k'a bolo a bɛ jamana ka indépendance de jira olu bɛ jate indépendance bakurubayaw de fɛ l'indépendance à grande échelle wari kan i ka industrie i ka politique o de la u b'a fɔ ko tubabu b'a mara ni fɛn 2 ye k'u ka wari ani k'u ka armée ne ko n ko wara i y'a ye tubabuw ci jamana si mara fɔlɔ n'u m'u ka kan dɔ ye kunna n'u y'u ka kan de don an kunna fɔlɔ u yɛrɛ nana n'u ka fɛnw ye an y'u ka fɛnw bila k'u ka kan to yan u dun nana u 2 de nana u n'u ka kanw k'an dege u ka kan na ka sɔrɔ ka na u ka fɛn tɔw yira an na e ma y'an ka fɔlɔ mɔgɔ kalanenbaw tun ka kalan kun ye dɔrɔn ni tubabuw ka ɲɔgɔn faamuya f'u tun b'u wele ko entonnoirs nin bɛɛ dara farafin kan mais o bɛɛ n'a ta farafin de ko ni tubabu tɛ ni tubabu yɛrɛ bɛɛ ko tɛ dɛ ko ni français tɛ k'olu tɛ se ka taa mais a dan tɛ farafin k'a fɔ ko n'an ye français bila k'an bɛ kan jumɛn ta k'a b'a fɔ k'an b'an ka kan ta ko savant b'anw ka kan na farafinw yɛrɛ b'o nin kuma fɔ o tuma na jamana tɔw y'u ka kan ta ko savant de bɔra olu la Corée du Nord bombe min ka jugu diɲɛ bombe bɛɛ a b'u bolo u b'a dilan u ka kan de la Corée du Nord président ye kalan kɛ Europe de mɔgɔ m'o f'i ye fɔlɔ dɛ wa ne b'o f'i ye bi
a ye kalan kɛ Suisse k'a to kalan na a tɔgɔ tun ye Park Jong-un de ye u tun t'a kɛ Kim ye dɛ Park Jong-un ani maa minnu ye kalan kɛ olu yɛrɛ de bɛ ka nin kuma fɔ tan a bɛ fɛn min mɛn allemand don mais a bɛ ka Corée mara n'u ka kan ye mais an ka mɔgɔw bɛ taa Russie dɔrɔn u bɛ na dɔrɔn a banna u ye dɔnniya min kalan Russie la u bɛ n'o bayɛlɛma français la a banna a dan tɛ dɔrɔn faransikan dɔw wele dɔrɔn k'u ka taa formation k'olu kun a banna o ye Russiw ka dɔnniya sɔrɔlen fu la misali la Amérique k'e formé anglais la e nana k'o bayɛlɛma allemand na ne bɛ fɛ ka Amérique ka dɔnniya sɔrɔ Amérique de ka o dɔnniya t'e la e tɛ allemand fana ma o tɛ ne ka kan ye misali la ne bɛ bourse d'e ma dɔrɔn k'i ka na n ka mɔgɔw former e bɛ o dɔnniya ta ka n'o di yan n b'a sɔrɔ gratos la a banna donc kan wariko an ma autorités da y'a la donc an tɛ se ka kuma publier mais an kɔni b'a jira k'a fɔ k'an n'a ka kan hali ni ninnu ma kɛ an n'a ka kan parce que ninnu tɛ dɛ u bɛna indépendance min fêter Modibo min y'o ta o Modibo yɛrɛ de ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan Modibo yɛrɛ de m'o fɔ mais kan in de kɛra Modibo yɛrɛ ka fili ye donc ni Assimi bɛ échec ta n'a tɛ échec ta i bɛ hakili jigin ni constitution kura dilanna an b'a f'i ye. D'accord. Merci beaucoup Aziz waati sera yala kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ɲɔni an ka jɛmukan in dan tigɛ yan. Bon an bɛ min fɔ an b'a o kelen de don an sifinnakaw anw de y'a ye sisan an bɛ tunkarankew fo kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya baden sɔrɔ tubabu la gɛlɛya ba b'u kan u ka passeport kow n'u ka papier kow la mais an ka jamana bɛ i n'a fɔ jamana tɛ yen an bɛ tubabu jamanaw ye u bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ u ka mɔgɔ den kelen nɔfɛ tunga la mais u ye maliyɛn baden bɔ k'u fili carré kɔnɔ n t'a dɔn Toulouse wa yɔrɔ jumɛn de a ma mɛn yɛrɛ mun bɔra a la an b'an ka mɔgɔ kɔni an b'an ka gouvernement ka mankan mɛn a la u b'u an wele tuma bɛɛ k'olu ka papier ko i b'a fɔ consulat tɛ Europe ko africain maliyɛnw kama quoi n'an m'an yɛrɛ don da la jɔn bɛ n'an don da la donc an denmisɛnnin minnu ye nin faamuya n'an y'an sen da an ka mɔgɔkɔrɔbaw sen da nɔ la an bɛ coro i n'a fɔ u corona cogo min na parce que a b'olu kunna ko jamana tɛ Faransi ɲɛ a b'u kunna hali n'u bɛ ka Mali mara a b'u kunna an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔni ɲɛ b'a la donc olu ka miirina baden bɛ yen a tɛ se ka jamana jɔ an ka olu bila an ka kan yɛrɛ ye o kɔrɔ t'a jira k'an k'an ban vɛsi doli ma la o kɔrɔ t'a jira k'an kana nin micro ninnu utiliser la an k'an ka kan kalan a m'a jira k'a fɔ ko an tɛ kan wɛrɛ fɛ la ne yɛrɛ bɛ ka la min fɔ o t'o yɛrɛ bɔ kan yan mais mɔgɔ b'a dɔn k'a kɔrɔ ye ko ayi ou bien niet Russie la o tɛ voilà donc u ka ja ninnu cari kosɛbɛ ni jeune min bɛ fɛn min dɔn o k'o lana forobakan dɔ la ka sɔrɔ k'a lana tubabukan na misali la n'i bɛ n'i ka fɛn publicité kɛ ni situlu de don a sɛbɛn sanfɛ situlu mais f'an ta fo ka taa fɔ a sanfɛ ko beurre de karité i b'o beurre de karité ta ka t'o di togodala musokɔrɔba de ma a b'a fɔ ko nin ye situlu a fɔ nin tɛ situlu ye dɛ nin ye beurre de karité de u b'a fɔ ko aw mɔgɔ kalannenw k'aw ka kalamanciya ka ca parce que an yera n'o de ye donc jeunes ka complexe dabila ko ni kumana bamanankan na ɲugu bɛna kɛ n na u k'olu dabila n'i maloyala n'i fasiya ye dɔrɔn e tigɛr'i i fa la donc an ka ɲɛsin an ka jamana ma halisa bɛɛ lajɛlen folen don jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen walasa ka yɛrɛya défend a bɛɛ folen don ka se maa sabaw ma États-Unis an b'u fo kosɛbɛ yelen mɔgɔw n fa y'a an b'u fo kosɛbɛ ka Fabu Kamara ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Yɛrɛwolo Debu k'u bɛɛ fo Fɔnba ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an yɛrɛ terikɛ fo Cheikh ale bɛ n bilasira kosɛbɛ n b'a fo. Merci beaucoup chef Aziz o la an filɛbagaw aw minnu ye aw tulo ɲɛgɛlen jɔ ka daminɛ jɛmukan in daminɛ fo ka na se sisan ma an b'aw ladɔnniya ko jɛmukan in sera kuncɛyɔrɔ la aw kan bɛn sigi wɛrɛ wasalam.